यस्सु के कादर नाम में आप सबको सलाम। आज का जो हमारा आज का जो हमारा अनुमान है वो है बीज बोना। आप जानते हैं कि जब तक किसान बीज नहीं बोता वो जमीन से फसल को हासिल नहीं कर सकता। इस तौर पर हमने बीज बोना जो है ये बहुत ज़रूरी है। जब आप पहला करंथियों उसका 3 बाब पढ़ते हैं, पहली आयत में से पढ़ते हैं, पहली चंद आयत पढ़ेंगे तो वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तुम यीशु मसीह की खेती हो। जिस तरह किसान जो है वो बीज बोता है, उसी तरह हमने भी बीज बोना है अपनी जिंदगियों में। हमने कोई गंदम का बीज या कोई सेब का बीज या चावलों का बीज नहीं बोना। हमने अपनी जिंदगी के लिए खुदा का कलाम, खुदा के कलाम का बीज बोना है। अपने खानदान घराने की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में अगर हम बीज नहीं बोते तो हम कोई भी फसल काट नहीं सकते। तो वो बीज कौन सा है? वो खुदा के कलाम का बीज है। जैसे आप मरकस की अंजील उसके 4 बाब की 23 से 32 आयत का मुताला करें तो वहां पर यीशु मसीह ने कहा कि बीज बोने वाला निकला और कुछ बीज राह के किनारे गिरा, कुछ पथरीली जमीन में गिरा और कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा और कुछ बीज जो है वो मेरे अजीजो ज़रखेज़ जमीन पर गिरा। तो ये 4 किस्म की जमीनें हैं। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मैं कौन सी जमीन हूं, मैं कैसी खेती हूं। जो ज़रखेज़ जमीन वाला बीज है वही उगा और फलदार हुआ और वो बहुत सा फल लाया। और मेरे अजीजों, आज अगर हम बीज नहीं बोएंगे तो कुछ भी नहीं काटेंगे। अगर आप पतरस का पहला खत और उसका 1 बाब और उसकी 23 आयत का मुताला करें तो कलाम में लिखा है, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। पहली पैदाइश जो है वो हमारी माँ बाप से है। जो दूसरी पैदाइश है वो खुदा के कलाम से है। खुदा का कलाम जो है वो बीज है। शागिर्दों को ये तमसील समझाई यीशु मसीह ने मरकस 4 बाब में कि वो जो मैं बीज का जिक्र कर रहा हूँ वो खुदा का कलाम है, जो अपने बच्चों की जिंदगी में, जो अपनी जिंदगी में, जो कलीसिया में, जो अपने हमसाये की जिंदगी में, अपने रिलेटिव में जो लोग आपके साथ रिलेटेड हैं उनके लिए दुआएं भी करें और उनकी जिंदगियों में बीज बोना बहुत जरूरी है। अगर बीज नहीं बोते तो हम कोई भी फसल जो है वो नहीं काट सकते। तो मेरे अजीजों, आप कलाम को पढ़कर उस वक्त खुशी महसूस नहीं कर सकते जब तक आपको उस बात का एहसास ना हो। हम कलाम को खाली पढ़कर ही खुशी नहीं कर सकते जब तक हमें कलाम की उस बात का एहसास ना हो कि कलाम में अलाही वादों के अलावा भी बहुत कुछ लिखा है। बात का हम बस खुदा के कलाम को के वादों को ही देखते हैं, खुदा के कलाम के वादों पर ही गौर करते रहते हैं। तो आप अगर कलाम पर गौर करें तो वादों के अलावा और कलाम के बारे में लिखा है और कलाम के बारे में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि खुदा का कलाम जिंदा है। खुदा का कलाम जिंदा है। दूसरी बात है कि खुदा के कलाम में कुव्वत है, उसमें ताकत है। खुदा के कलाम में बहुत ताकत है, खुदा के कलाम में बहुत कुव्वत है,
خدا کا کلام زندہ ہے، یہ وہ کلام ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو ناراضگیوں کو صلح میں بدل دیتا ہے، یہ وہ کلام ہے جو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے، یہ خدا کا زندہ کلام ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کلام کو جب پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ خدا کے کلام میں قوت ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، یہ زندہ ہے۔ جب تک آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب آپ یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان وعدوں کو آپ کی زندگی میں خدا کا کلام حقیقت بنا سکتا ہے۔ جو خدا کے کلام کے وعدے ہیں، کئی لوگ بڑی دیر سے بول رہے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے۔ میرے خداوند کا جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، وہ وعدوں کا سچا خدا ہے جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ جس کے ساتھ بھی خدا نے وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو پورا کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی اپنے وعدوں کو پورا کرے گا۔ پر آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ اپنے احساسات میں تبدیلیاں اس وقت آپ کے آئیں گی جب آپ خدا کے کلام کو وعدوں کے علاوہ جانیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے، اور پھر خدا کے وعدے آپ کے لیے میرے عزیزو حقیقت بن جائیں گے۔ کیا آپ کے لیے یہ یقین کرنا کہ ایسا ہو سکتا ہے کافی مشکل بات؟ کئی لوگوں کے لیے یہ یقین کرنا کافی مشکل بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، کیا آپ کے لیے جو سن رہے ہیں آپ کے لیے تو خدا کے کلام پر یقین کرنا مشکل نہیں ہے؟ کئی لوگوں کے لیے کلام پر یقین کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن وہ منفی باتوں پر، شیطان کی باتوں پر آسانی سے یقین کر لیتے ہیں۔ پر میرے عزیزو، خدا کے کلام پر یقین کرنا سیکھیں۔ اور یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں ہر وقت آپ کے ساتھ ایسا آپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ سوری، اگر میں آپ کے ہاتھ میں ایک بیج پکڑواؤں اور جب وہ بیج آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو گندم کا سوکھا سا بیج ہے، آپ کہیں گے یہ سوکھا سا بیج ہے اور چھوٹا سا بیج ہے، تو اس بیج کے اندر قوت ہے، اس بیج کے اندر اتنی قوت ہے کہ جب آپ اس بیج کو بوئیں گے تو وہ اس سے 1000 گنا بڑا پودا بن سکتا ہے۔ جیسے کلام میں تمثیل دی گئی کہ سب بیجوں میں سے جو چھوٹا بیج ہے وہ رائی کا دانہ ہے، وہ سرسوں کا بیج ہے، وہ پختہ بیج ہے۔ اور کلام میں لکھا گیا ہے کہ جب اس بیج کو زمین میں بویا گیا تو وہ بڑا اور وہ درخت بن گیا اور اتنا بڑا ہو گیا کہ ہوا کے پرندوں نے آ کر اس کا بسیرا کیا، اس نے شاخیں نکال لی۔ تو میرے عزیزو، جب ایک چھوٹے سے بیج میں جو آپ کو دیا جاتا ہے اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ جڑیں جو ہیں اس کی وہ پھیلا لیتا ہے زمین پر، اور پھر اس پر پتے لگتے ہیں اور خوبصورت اس پر فروٹ جو ہیں وہ لگتے ہیں۔ اس کا آپ آسانی سے یقین کر لیتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا تجربہ ہے۔ پر میرے عزیزو، بے شک چھوٹا سا بیج جو ہے وہ آپ کو ایک فیکٹری معلوم نہیں ہوتا، لیکن میرے عزیزو اگر اسے درست آب و ہوا ملے، اگر درست طور پر اس کو پانی دیا جائے تو وہ بہت سا پھل پیدا کر سکتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا خدا کا کلام اسی اصول سے کام کرتا ہے۔ خدا کا جو کلام ہے وہ اسی اصول پر کام کرتا ہے، جس اصول میں بیج کام کرتے ہیں اس میں خدا کے کلام میں موزانہ قوت ہے۔ یہ وہ بیج ہے جو ایک بار ایمان کے ساتھ انسان کے دل میں بویا جائے تو ہمارے
तस्वुरात भी ज्यादा बाबरकत होते हैं और हमारे ख्यालात को, हमारी तस्वुरात को, हमारी जिंदगी को ये जो है बदल देता है। और जब एक बार आप इस असूल को समझ लें तो फिर आप खुदा के कलाम के बारे में बहुत खुश होंगे। आपकी मायूसियां, आपकी नाकामियां, आपकी ज़हनी टेंशनें, आपकी फिक्रें आपकी जिंदगी से आउट होती जाएंगी जब आप खुदा के कलाम को समझ लेंगे कि जैसे बीज बोया जाता है वो 1000 गुना बड़ा पौधा हो जाता है, इस तरह खुदा का कलाम अपनी जिंदगी में बोएंगे, अपने खानदान में बोएंगे, अपने हमसायों की जिंदगी में बोएंगे, कलीसिया की जिंदगी में कलाम बोएंगे, तो फिर ये बहुत बड़े बड़े काम करेगा। मेरे अजीजों, हमें इस असूल को समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम क्या कुछ कर सकता है। आप जानते हैं, इस असूल को जाने। और एक खुदा के खादम कहते हैं कि फिर मैंने उस कुव्वत को महसूस किया जो मेरे अंदर, और कुछ ही अरसा के बाद मेरे घर के हर कमरे में जो है वो बाइबल थी। वो कहते हैं मैं कलाम को इस तरह से महसूस किया कि ये एक बीज है, और मैंने अपनी गाड़ी में बाइबल रख ली, मैंने अपने घर के हर कमरा में बाइबल रख ली, जहां जाते थे बाइबल पड़ी होती थी। और वो कहते थे कि मैंने उसके साथ मसीही कैसेट भी रखी कि अगर मेरे पास बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, मैं गाड़ी में जा रहा हूं, तो मैं कलाम लगाकर सुनता जाऊंगा, साथ गाड़ी भी चलाऊंगा, अपने घर में साथ काम करूंगा, साथ मैं खुदा के कलाम को सुनूंगा। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का हर मुमकिन लम्हा खुदा के साथ कलाम में गुजारना शुरू कर दिया। अब हमारे लम्हात कहाँ गुजरते हैं, उस खुदा के खादम ने फिर बड़ी बरकत पाई, और वो मुझे और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके लम्हे, बहुत से लोगों के पास वक्त भी होता है, और माफी के साथ कहता हूँ वो सारे नहीं, बहुत से ऐसे हैं, चुगलियां बखीलियों में, एक दूसरे के खिलाफ हंसी मजाक में, ड्रामे कितने कितने घंटे देखते रहेंगे, फिल्में 3-3 घंटे की देखते रहेंगे, और वो बाद में आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, एक एंजॉयमेंट है। तो मेरे अजीजों, फोन मिला लेंगे, पैकेज कर लेंगे, ज्यादातर उसमें बातें करते रहेंगे। चलें, जो जरूरत की बात है आप फोन मिलाकर करें, लेकिन आप ज्यादा अपना वक्त खुदा के कलाम को दें, और वो उसका बीज अपनी जिंदगियों में बोएं, दूसरों की जिंदगियों में बोएं। ये कुव्वत वाला है, ये काम करेगा, और खुदा के कलाम में वक्त गुजारें। खुदा के खादम कहते हैं मैं चाहता था कि कलाम की कुव्वत ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर काम करे, और मुझे दुनिया की बाकी चीजों से ज्यादा दिलचस्पी इस कुव्वत को हासिल करने में थी। कहते हैं कि जितनी दुनिया की कुव्वतें थी, मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी बढ़ गई कि मैं खुदा के कलाम को हासिल कर सकूं। और मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि ये कुव्वत आपकी जिंदगी में भी काम कर सकती है, और इसको आप जो है अपने घर में पढ़े, जगह जगह जब जाते हैं, तो आप जब रास्ते में होते हैं तो कलाम आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, तो रास्ते में इसको हैंड फ्री लगा के सुन सकते हैं, बजाय के इधर उधर की बातें करें, इधर उधर की सोचें। जब आप हर जगह पर इसको करेंगे तो फिर वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि ये कुव्वत मेरी जिंदगी की उस हदूद को खत्म कर देगी जिनकी वजह से मैं बहुत अरसा तक पीछे ही रहा। आप भी जिस वजह से पीछे रहे हैं, ऐसी हदूद को खुदा के कलाम की कुव्वत आपकी जिंदगी से खत्म कर देगी, जिनकी वजह से आप तरक्की नहीं कर रहे। मैं समझ गया कि जब मैं कलाम का मुताला करता हूं तो माहिज उसे पढ़ता ही नहीं, बल्कि मैं कलाम का बीज, खुशहाली का बीज जो है, शिफा का बीज, मुहाफजत का बीज, और जिंदगी के हर हिस्से के लिए फतह का बीज बोता हूँ। खाती कलाम को पढ़े ना, अपनी शिफा का बीज बोए। अपनी जिंदगी के हर हिस्सा में खुदा का खादम कहता है मैं बीज बोता था कि मैं जहां जहां शिकस्त खा चुका हूं वहां वहां मैं जीतूं। उसने जिंदगी के हर हिस्सा में
خدا کے کلام کے بیج کو بویا، آپ شفا کے لیے بیج بوئیں، آپ اپنی برکت کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے بیج بوئیں، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بیج بوئیں، اور میرے عزیزو آپ دیکھیں گے کہ یہ بیج آپ کو چھوٹا محسوس ہوتا ہے اور 1000 گنا بڑا پودا بنے گا، اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں ہوگی، شفا ہوگی، اور آپ زندگی کے ہر حصہ میں فتح پائیں گے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اس لیے خدا کے کلام کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کلام کا بیج اپنی زندگیوں میں بونا ہے۔ خدا کے کلام کو عام کتاب کی طرح پڑھنا پڑے، یہ بڑی خاص کتاب ہے، یہ عام نہ سمجھیں، کیونکہ یہ خدا کی کلام جو ہے یہ بیج ہے، یہ ایک روحانی بیج ہے۔ اگر آپ کے بچے روحانی نہیں ہے، آپ کا خاندان روحانی نہیں ہے، تو آپ خدا کے کلام کا بیج ان کی زندگیوں میں بوئیں، اور جس زندگی میں آپ یہ بیج بوئیں گے، میں جانتا ہوں وہ زندگی بھر کے لیے بڑی فصل پیدا کرنے کی قوت ہے۔ اس کے بارے میں خوش ہوں، اور آج ہی اس بیج کو آپ اپنی زندگی میں بوئیں، اپنے بچوں کی زندگی میں بوئیں، شفا کے لیے بوئیں، خوشحالی کے لیے بوئیں۔ آئیں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ اے سونی باپ ہمیں فضل دے، ہم تیرے کلام کو عام کتاب کی طرح نہ پڑھیں، اور تیرے کلام کو محسوس کریں کہ جو خدا کا کلام ہے یہ ایک غیر فانی تخم ہے۔ تخم کا مطلب بیج، یہ ایک ایسا بیج ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ ضرور اگتا ہے اور یہ پھل لاتا ہے ہمارے بچوں کی زندگیوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ریلیٹیو کی زندگیوں میں۔ خداوند وہ بائبل کا مطالعہ اس طرح سے کریں کہ یہ میں بیج اپنی زندگی میں، اپنے دلوں میں اس بیج کو بوئیں۔ خداوند تو ایسا کرنے کا فضل عطا فرما۔ میں یقین کرتا ہوں جب انہوں نے شفا کے لیے بیج بویا ہے، میں سب کی زندگیوں میں شفا کے لیے بیج بوتا ہوں، اور خدا خوشحالی کے لیے ان کی زندگیوں میں بیج بوتا ہوں۔ زندگی کے ہر حصہ میں یہ فتح پائیں، اس کے لیے ان کی زندگی میں خدا کے کلام کا بیج بوتا ہوں، اور یہ ترقی کریں، روحانی طور پر ترقی کریں، اور اس قوت کو جان سکیں کہ خدا کا کلام زندہ ہے، اس میں طاقت ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو، اور آج جو دعا ہم نے کی ہے اس کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں۔ آمین۔